Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minjari me kapung tinaihan kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, puas amban kapamudji si Allah subhanahu wa ta'ala, sarta kapanalawat si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala, iyene sa miyaan pagsukur sampurna in kite masimasi in kabayaten do kagawgot sin pangatianten nga hati iyene ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya hap kailumanten ang bandunya labinen bang kitemole tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari si sangim ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, salasayte dambuwa ayat amban surah Al-Baqarah ayat sa miyaan doy hatos dukwalu kayo ngeddo kite pangadjian dialem ayat lay me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian panalasayte iyehin iyene sa miyaan aturan pandak-pandak, mukhtasar, mubassat, mura manamalan, sarta sa miyaan mura hinati, atawakan mura taeddo we mapakalehin. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fis silmi kaffah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sinalasayten. Sinabot sa miyaan we Imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala si tafsirne, in ayat ininen dambuwa amban me asbab an-nuzul, sababan sa miyaan pinaturo ni Allah subhanahu wa ta'ala si Mesiye mu'min ahlil kitab. Si Mesiye mu'min ahlil kitab, si jaman sa miyaan panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyene me Yahudi duk Nasara si jaman dehello. Ala kulli hal ayyuhal ikhwah, si sailian na sa miyaan tasabbut mi ulamain, ngeddo kini sa miyaan pangadjian tuo si ininen amban pagtauhid te, pamaratsayate, pagibadatte, damikian muamala, iyene pagsaung kakete sa lungkohap duk matattoete, bagayte, mian andate anakte duk sa dili peme kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, duk sa mian akhlakan duk yene mian laku tabiatte atawakan palangite. Amban ilien pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, lingan amban Allah subhanahu wa ta'ala si Mesiye bangsa mu'minin. Sine bangsa mu'mininin? Yene me manusia magkahagad tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, duk magkahagad sa miyaan si kemon kawasi Allah subhanahu wa ta'ala, duk magkahagad ganiya patot sinumba pagtag-ipunan malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala, sarta magkahagad si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi, daraakan, rasul, ipon Allah subhanahu wa ta'ala, pinabuo si iyene bisara Allah subhanahu wa ta'alahin, iyene Quran ininen. Ininen kapandakannen sa miyaan ma'na sin mu'min si ayat ininen. Damikyan si mi ayat sa dili lingan amban Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu. O kaampong tinai kubar iman, kinaasean Allah subhanahu wa ta'ala, 7b, apabila tek kalinganin amban Allah subhanahu wa ta'ala, kwe may ayat ininen sa miyaan, ya ayyuhalladhina amanu, subay pahap bipakalebin,
subay sa miyaan lebahan bi agen-agen iyene hininang bin peggewe niya parkala daraakan amban Allah subhanahu wa ta'ala atawa kan niya parkala pamigesan amban Allah subhanahu wa ta'ala na subay tahatibi iliin bang ine pangandaakan amban Allah subhanahu wa ta'alahin pegge importante ininen apabila sa miyaan dambuwa manusiain mu'min subay katauhan ni bang ine pangandaakan Allah subhanahu wa ta'alahin amban pamarat sayane amban pag-ibadat ne amban sa miyaan muamalane iyene sa miyaan pagsaung kakene duksawe ne nagna amban matattuene sampay si asad dili amban laku tabiat ne subay katauhan ne supaya gay tadugtulwe ni may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala atawakan supaya sa miyaan kabibigan ne atawa nahyan atawa sa miyaan inepeges amban Allah subhanahu wa ta'ala luune ke parkala sa miyaan haram luune ke sa miyaan parkala makruh luune ke sa miyaan parkala ine mian pamigesan amban Allah subhanahu wa ta'ala hangkan subay pakale dam buwa manusiain sebtebi ininen lingan amban Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu pada Allah subhanahu wa ta'ala puas amban ilien udkhulu fis silmi kaffa niya masane udkhulu fis salmi kaffa pegwe tu si ininen pain ma ulamain kiraatan dua sa miyaan aturan pagbasahin qara'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bakas tabassa wa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabassa wa sa miyaan fi salmi tayyib o sidambua sa miyaan qira'a sa miyaan wa hadha huwa al-mashhur indana duk ininen sa miyaan mian mamashhurin mga nagnganagin si antarate pa inne fi silmi pa in Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa paasek kaampain ni o kaamme aabar iman dialem agama Islam ininen sa miyaan fis silmi kaffa kemon sa miyaan iyene pangandaakan agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen amban pamarat saya aqidatan iyene pamarat saya no buku dalam pangatian no tuju Allah subhanahu wa ta'ala mian wa ibadatan yene kahantang panumbano tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa muamalatan kahantang sa miyaan pagsaung kakay nuduk sawen wa akhlaqan sa miyaan duk addat mian paintihatulan no si antara no duk manusia labinan Allah subhanahu wa ta'ala mian dinaak gay tininggalan no Allah subhanahu wa ta'ala dinaak sa miyaan hininang si tagi-esten sa miyaan may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nambuwa panapsir. Mian panapsir ikaduwe pa Allah subhanahu wa ta'ala udkhulu fis silmi kaffa ininen sa miyaan o kaamia mga kubar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala amay kemon paasek kaam sa miyaan ine dialim agama Islam ininen. Fis silmi dialim agama Islam ininen. Si palapsir ininen may kapong kinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala la ta'aruda bainahuma ga sa miyaan magsulang makajari maanahanno pa Allah subhanahu wa ta'ala o kaammi aabar iman o kaammi magkahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala paasek kaam dialim agama Islam ininen dalilianun bi ingge hadja maka sulut dialim pangatian bi atawa hawa nafsuwi malaingkat nen pinene-pene hadja wang inggehin daakan Allah Ta'ala magsulut dukehin duwain sayen pada Allah Ta'ala udkhulu fis silmi kaffa hinangun di si tagi-es bin sa miyaan bisan pesulang si hawa nafsubi bisan pesulang sa miyaan si pangatian bi atat kala daakan Allah subhanahu wa ta'ala subay bebegan bi subay hinang bi ininen may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala daakan amban Allah subhanahu wa ta'ala dinaak binebegan kemon duway na dya pinene-pene ni amban me manusia upama sa miyaan ko ito waktu haggutin kahunitan keo sa miyaan bisan donga ngose mag-ail ng bahayang mula-mulanin lagi may waktu subuh sa miyaan may waktu asar kahunitan keo ito ay may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala andang tahatino
in matulihin sa mian ha parasahan nun. Kinabayaan we hawa nafsu no. Kinabayaan sa mian we pangatian no. Sumagawaanin daakan Allah subhanahu wa ta'alahin dinaak kite ini matengge sambahayang. Dinaak sa mian tinenggehan si kita 5 waktuin. Na upama sa mian niya umatag si iya sa mian yan par kalailien bu iya nengge bisan hinabuten ne bisan waktu sa mian patuline ubos sa mian nengge ngahinang nambahayang pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala ininen sa mian iyene kasabennalan daakan Allah subhanahu wa ta'alahin dumain tininggalan iyene sa mian gay kabayaanten ubos hininang kabayaanten mene hadja kite dumain sa ilien me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ituen subay tahatiten si tengen agamate amban me pangadjian sa miyaan si ayat ininen pain Allah subhanahu wa ta'ala wala tattabi'u khutuwatis syaitan si iyene wala tattabi'u khutuwatis syaitan duwe rusap pamasayahin kiraatan niya khutuwatis syaitan pinati yene mi'an talay ubus niya pamasa sa miyaan khutuwat yene me bakkas sa miyaan step yene panasat me syaitan pada Allah subhanahu wa ta'ala da tuhutun bi estebun bi me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala itu en hidayah Qur'aniyah mi'an mekeruk tabebeg nu kemon agen pangandaakan Allah subhanahu wa ta'alahin bang sulang no iyene sa mian hawa nafsu duk panasat iyene syaitanин mekiru agen tabebeg no upama sa mian si may sambayang sumulay syaitanин sa mian inabi-abi kewe ni pa ini mashap tuli ang bandonga ng bahayang atawa sa mian donga mian pa ini tuli kewe gepedikok no iyan ng buamban me panasat sin syaitan sumagawa sa mian bang ien lilian no bang keu patala amban sa mian iene pangabi-ngabi sin syaitan lay tabi begwe inu pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah Quran sa mian itu en mu'jizat si panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamanon bibe pada Allah subhanahu wa ta'ala udkhulu fis silmi kaffa paasik ka amdialim agama kemon hinangon bi beganon bi hinangon bi duktinggalanon bi kemon sa miyaan iyene pamigesan dalam agama ininen pain me ulamain iyene daakan duk pamigesan ininen gay tahinang we no apabila gay keo patala amban panasat sin syaitan hangkan ne buli ayatin pada Allah subhanahu wa ta'ala wala tattabi'u khutuwatis syaitan daka amnuhut pamalelong sa miyaan sin me syaitan panasat sin syaitan me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala except tabi kemon parkala sa miyaan iyan ay membelan kao ngahinang keo pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ngahinang keo kahapan tuju Allah subhanahu wa ta'ala except tabi iyan dambuwa amban panasat sin syaitan me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pada Allah subhanahu wa ta'ala wala tattabi'u khutuwatis syaitan we ay magpain Allah subhanahu wa ta'ala to si ininen mian painte wala tattabi'u syaitan daka amnuhut palelong sin syaitan daka amnuhut panasat sin syaitan khutuwat maana khutuwatin yan khutwa bagwe kita sayan pa sayan step by step iyan panasatin to si ayat ininen dumain bigla nasat gaytek kasaitanin si dambuwa manusia paine magsirik kyo tuju Allah subhanahu wa ta'ala atawa paine dakyo ng bahayang tiggilan no mailumin gai dumain sayen para sa saitanin angkan ne pain me ulamain saitanin banggay sa miyaan banggay sa miyaan tasasat ne dambuwa bar imanin amban babusar amban sa miyaan labean laat fayati kami babil khair tek ka sa miyaan nasat kao amban sa miyaan inete lawang kahapan upama rungan te kang upama sa miyaan amban me aturan pagsadakka pinain pagsadakkahin pangandaakan we sara agama Islam ininen ko ene painte bisara panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam
idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Abu Adamin, bekkat ni kakahinangnen malaingkan si atas telu parkala. Sinabot wa Rasulullah naan si ininen sadaqatun jariyah. Yene sadak kasamian neloy pahalaanen si aa mamatein. Tek kasaitanin si dambua sa mian mu'min, peggegay kasassat we ni amban iyene labean kalaatan pa inibang niya mate amban kaam, mian magjamu kaam. Maggasto ka ang bilang sadak kabi ilien. Nah, sina ininen, pinain, mian, pain mianuhin, pain miaahin, in pagjamu ininen, paghinang pito ininen, pagtapos ininen, mian, bilang gasto kami, sadak ka kami si ama mataylay. Sina magpainin sa miaan, dumain hinanghap ininen, hinanghap. Ito ay nambuang ban may panasat sin saitan, mimbabil khair. Except sa iyan bantok saitanin. Hangkan ni ayatin may kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Khutuwat. Gay sa ruunduon sinasatwe saitan ng buwa mu'minin. Gay pa in ni magtuy kayo magsinik. Pasujud kayo sa sadiaman Allah subhanahu wa ta'ala gai. Upama sa miyaan urungan tek am sampol. Upama sa miyaan si me iyan ano ininen. Upama sa miyaan si me iyan me birthday ininen. Ubos pa in me sinwe ulamain sa miyaan si tengen ininen me kapung tinaihan si agam Allah Ta'ala amban babus syukur yan pagsukur no si Allah Ta'ala kaurungan pe kayo sa miyaan pangumulan namba. Ubos mag-celebrate kayo sa miyaan ininen na buamban me panasat sin saitan min babil khair. Pegi uwe ido main dalim sara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutuwat step by step urungan te kam kisah. Yan kisah sa miyaan sinabot wa mesiya mufassirun. Wa hadha lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'alam walakin al-mufassirin dhakaruha. Yan mesiya mufassirun sinabot wa desa mian ga takaswa ko sa miyaan si yan bisara panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana ni kisah ininen pageddo te sa miyaan pangadjian amban me ummat dehelo dehelu amban ummat panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani al-yahud duk nasara. Pagipain panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithu an bani Israel wala haraj. Mian nga kakampain ne nui kam amban me kisah sa miyaan banu Israel wala haraj. Ga niya problema ne. Sumagawa isebtebi kisah banu Israel inalinan we de Israiliyat baletello. Panagnaan sa miyaan iyan amban me suwi-suwi de sa miyan bima yuwafiqul haqqa fil Quran. Iyan amban me suwi-suwi de sa miyan magtawa do Quran sa miyan maananin ini suwi-suwi de bennal sarta sinaksian we Quran na'khudhu hada. Eddo ta ininen. Ikadu sa miyan amban me suwi-suwi de sa miyan pinuting me Quran pa in Quranin batil atau aben nal UN natruk hada lebahan ta ininen. Niya sa amban me suwi-suwi re mian pa intega sinaksian we Quran benna dugga sinaksian we Quran batal. Ininen me kapung tinahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pa in Rasulullahin la tusaddiquhum aw la tusaddiquhum dapa inne kahagarun bi wala tukadzibuhum duk dapa inne bagkoy kite putingon bi sumagawa hadithu an bani Israel wala haraj. Kisah ininen iyan pamintangan sasat sin saitan. Mian saitanin gay nasat magtuy si bariman. Gay nasat sa mian pinain hinangon ininen hinanglaat gai. Sumagawa sa mian kwe ne pinaintay fayati min babil khair. Amban sa mian iyan lawang kahapan sarta sinesul kewe ne sa ingge keo sa mian iyan sa mian makapagsakuto atawa makahinang maksiat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, inikisahin niya telungan magpung tinai fi maadkur miya si taisep niya telungan magpung tinai mabaya sa miyaan magmusapir palenganap lahat ng kepak. Ubus niya pung tinai na dende. Pung tinai na dende ininen paindigay binoo magkway kita pigge sa miyaan palengan se sarta bisi se at kala may magtrabaho atawa niya may hinang de sa dili makaming bangsiye. Sumakawa kasusihan din bangsine pamabektaran de yehin. Bangsine pamangandelan de iyan pong tinayin rin de ininen. Sa miyaan sampay magtawa isunanin
si kauman daylien niya dambuwa rahib. Maana rahib ininen, yene dambuwa sa miyaan, bangko ikite ustad-ustad, si mian agama sin Christian, basag mag-ibadat, ko may pari. Sa mian basag mag-ibadat, yene ga niya agen-agen sahwat ni si Medende. Bang pigi may pariin, gay mag-anda, patala sa mian ang ban Medende. Ito en fi dhahiri al-amr. Yene si takiteten sa mian. Sumagawa hek kami, kababalaghan, hininang wede, sa gay ne sa mian tasabot te sumagawa asal-asal din pariin gay maganda patala sa mian ang ban yene sassat dunya lamod ang ban panasat dunya ine denday ninen sa mian ubos may kabung tinayhan si agama Allah subhanahu wa ta'ala painde betad te sa mian lai pong tinaiten pegge aayninen katauhante basag mag-ibadat gay usa ne pong tinaiten pegge uwe ay bangko ikite pari iye tala ang banden de pangatian nen hadya sa miyaan pinikil nen pang akhirat nen sampay sa miyaan binuwe de magbisara ng buwa aininen atawa pari ininen bangkwe kite palengan kami betad kami tuupong tinay kamihin pangandel kami si kao pain ng buwa pari ininen painne gay kumabaya gay kumabaya sampay sa miyaan takonbinswe de maananen siway tabetad mian lai pong tinaira den de himpige ga niya pangandelan sa dili amban yan nilalay dinin. Pain pariin, awe pain ne. Betad ko, betaron de pain ne to si ako sumagawa, gay kami pain ne magdambuwa luma. Palai ko ya pain ne si dang kepak iliin. La iya tuli pain ne to ko. Sumagawa, magbuohad ko pain ne kinakan pili. Pandak bisara may kapong tinayhan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Palengan sa miya ne pong tinayin ne teloy ninen. Palaos se. Ubus inahinang pariin, kahaba sa miyaan tek kawakto pagkakanin binuhari na kinakan dendehin. Binuhari na sa miyaan kinakan dendehin. Mangan. Gay bisan inagaran we ne bang taiddo ne kebang ine. Ine hinang saytanin. Paano ba saytanin? Tek ka saytanin pili si pariin. Painne tinuranan painne we no kinakan dambuwa dendeilien. Ubos pa inet, patahala kaya pa inne bineta na jawa ino kinakarin si behegawang gay katauhan no bang meong kimakakanyehin, bang aso ke, bang binatang ke, bang kwe kite, gaway pa inne ga silip-silip no daho, bang sa ingge sa mian bang sini asa mga nihin, bang iya ke, supaya pa inne, mian pa inne liyat main nakalbo, bang kwe kite, supaya sa mian kwe, yene be, mian confident keo, asal din daily and mamanganihin. Bawa may saytanin. Pariin mag kita bendal keo. Bendal keo pain ne. Na inehini ng lalahin, pagturan balik sa miyaan, kinakan, tinotok nuwe ni gawangin. Tinotok nuwe ni gawangin, pain ne bang kita tiya ni kinakan nun, mian sa miyaan, ubos bu na palengan bu sinilip-silip po ni ambang katalahan, supaya hadya takita na dendehin. Supaya hadya takita na dendehin. Pag inendo niwe sa miyaan, we ni sa miyaan, may kinaye, patala. Bahasa sinigura we ni dendehin do, makaido kinakanin atau mamangan kinakanin. Tek ka ni sa balik saytanin. Painne, pamanong bi painne dendehin painne, inambanan painne we pong kinaine, magkwe kita ga bakas ni asawe ni magbisara, mian dumain painne kwe kauhin sa munsaya, ano mo magbisara sinisine, sa painne bang kiyo mabaya, bang buhan no kinakan, mian pa ini, toto kung dindingin, bukam magbisara, bukam mian pa ini magtapit-tapit. Ano pa ini, iyan sa mian pariin, awe, happy pa ini, awe happy pa ini. Mamami, papanasat sin saytanin, step by step. Gay kiyo dinaretso, ni hinang kalaatan. Sumagawa ineddo, kewe ni sa mian, ininsud kewe ni. Pakalehon bikis sa ininen, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, duk syairun binisab sa miyan ini pengajian ini nen supaya sa miyan makaido yan may kapong tinaihante sinduehin sa miyan pamintangan. Taib. Ang maniliin magbisara ni si na pain miyan anuhin pain saytanin makasandal kyaw pain ni dambuwa dende sa miyan sa no magharap gay kuliri no awang gay den hap dende bang kuy kite ano pain ni aw ehepe pain ni sampay pagturan sa miyan balik mag story sampay inulok we ni sampai sa miyaan kajinahan we sampai taga-anak si. Sampai taga-anak si. Pamanong bibe panasat sin saytanin. Tagna sa miyaan
magturan-turan kinakando sampai sinasat to saitanin step by step by Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Itu sesa bisara amban Allah subhanahu wa ta'ala. Dinaaksa miyaan gay ine mian tinuhut yene panasat sin saitanin. Pegi saitanin itu mian baleduwe. Sayatinul ins yene sa mian saitan amban manusia duk sayatinul jin. Duk sa mian yene mian saitan panasat amban sa mian yene jin. Except tabi may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene may pamintangan ininen. Pamintangan ininen hinang tabi sa mian ibra lesson sa mian si kailum tabi may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Except tabi may ulamain sa mian meges dukmano dumain iyan pamalat kitabi sumagawa mano pigge siya labi mian aula mga tauhan yan sa miyaan yan sa miyaan Qur'anin duk yan hadisin mian painte si yan qadar mian painte si pagpangadji de may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai sa mian tek kasaitanin balik painne okay o dambuwa mian bagko ikiti arrahib aakesek mag-ibadat kung ito pa inebetting we no may pong tinai amian pa inte lela telungan ilien gay kikyo pa ine tinaleo katekkahande betting we no pinangandel si kao taga-anak pa ine we inanakan we no pong tinairen bu pinangandel si kao na pa inlelahin ine hininangkon pa ine papateyon ngene nakanakli sampay sa mian tasasat we saitanin pinapatay we ni anak nin pinapatay we ni anak nin. Puwas ang pamapatay yetek ka ni sa balik saitanin. Paing saitanin. Gikyaw pa ini tinalew. Atawa pa ini gikyaw suse. We dende sa miyaan jininahan no yun. Makasabar. Papatay no anak nin. Gay mag-akas ni pong tinain ba? Kyaw pinapatay. Pa ini hininangkon. Pa ini papatayon. Nanaan si ininen. Pinapatay ni we ni kaduwe. Mian pa inte yene dende makas jininahan ninduk yene anak din. Subhanallah. Pamanong bibe sa miyaan yene mian painte panasatin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge saitanin gay talisano. Hangkan ne pilmi keo sa miyaan suway keo. Mas sa miyaan yene adkar sabah duk masa. Yene binasa sa miyaan salong-salong duk kopkohap. Sampay sangim sa miyaan. Kwe may ayatul kursi bang keo sa miyaan. Song tuli suway basano. Supaya kaya sa miyan gay tasas sa tuwi saitan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sabihan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, painlilaininan si saitanin, kung ito pa ini baka papatay ko den de hinduk anak kun pa ini pa ini hininang kun bagtek kami pong tinai, iyan sa miyan den dehin, pain saitanin mag-akakyaw, pong tinai bin saki, awas pa ini kinubulwe ko si tampat ininen. Toy. Ang banilian may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tek kane pong tinay dendehin tek kane katalungan painain gane pong tinay kamihin pailalahin saki pa inne ubus kinubul na may ko ina bisara may lalahin bako ikite jazakallahu khaira may magsukur sa miyaan si hininang nun gaani kami pa inne mian pamikatan no gaani kami agaran no saki pong tinay kamihin sa miyaan pinangandel si kao ubus sa miyaan kinubulwe no pegge mate ini dambu asangin may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pataginep si talungan ininen saitan iyene saitan manasat ininen bahasa taginepin iyene pong tinairen pinapatay sa miyaan we dambua iyene mian pangambananan de mian painteyehin waktu re patulak we aamak isik magibadat miyaan bagkoy kita iyene pari miyaan pinapatay we de sampai magsali-sali iyene taginepin may kapong tinaihan si agam Allah ta'ala si panagnaan pa inde sasat ininen sin saitan sumagawa pagge magsuno-suno ni sayen taginepin pinayaman we de tampat iyene pangubulan yahin kinaliwe de pag kinaliwe de takaswa nene pong tinaina den de hinduk anak ni maglimbang pinapatay we iyene sa miyaan we dambuwa pari ininen pigay sinasa to saitan sampai sa miyaan magreklamo sa miyaan sinakura lahat ilien magreklamo sa sinakura lahat ilien sampai pinalingan pariin bupi sa miyaan iningketan may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pag sa miyaan iningketan sampai ine mag-i'tiraf bagkwe kite
mian ngakun iya mapatayin. Ngakun iya mapatayin. Magkarar, magdesisyon bang kuy kita, iyan na kurain, mian kinisasih, maananin, pinapatay. Pinapatay, pinapatay sa buhay na dedehin. Sampai sa miyaan ginantong ni bang kuy kita, ginantong ni sa miyaan, pinabetang ni sa miyaan para pinapatay na tek kasaitanin si iye. Pain saitanin, okay o dambuwa abid, keseg mag-ibadat, kung ito pain ni ako, pain ni labeyan mga kauyuin, mapitusi tampat ininin, maananin, pegge iye manasatyehin, pukun niya tapili, kaphap ni tagna bang kuy kita, mian mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala, ili man hagga pinangandel siya dendehin tek kasaitanin sa mian sinasat ya sampai kajinahan we sampai tapapatay we sampai umabot ye si tampat song ye pinapatay pigdi we mian painte bangkoy kite ngako niya iya mapatayehin pain saitanin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si iye baya kiyo pain ligtas ang bantampat no yun ako pain na mamukauhin sa pain na takole te kiyo pain na iligtas mian painte si tampat no yun. Si tampat no yun. Paindambuwa abid ininen pain ni awe. Paisaitanin sarat nin kondisyonin. Pasujud kayo pain ni si ako. Pasujud sa mian dambuwa. Yan nilalaynin si saitanin. Magsakuto. Magsakuto sa mian tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarakahu syaitan. Fatarakahu syaitan wa kufra. Inambanan ni we saitanin sa mian pegge we taiddo saitanin ni maksud nen banghadda sa mian makahinang duse yene aamiaan banghadda sa mian pasujud si sadili amban Allah Ta'ala gaano tinabangan we saitanin pagpasujud si saitanin bu ni pinapatay sa mian ininen makapagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala paano bibe yene kisaininen pain may ulamain, iyan ininen tafsir, sibisar Allah subhanahu wa ta'ala, kamathalis syaitani idh qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka, inni akhafu Allah rabbal alamin. Pain may ulamain, yan ay kisah sinabot ko ilian tafsir si ayat ininen. Pain Allah ta'ala, kamathalis syaitan, kaya pain iyan ay may syaitan nasat, samian idh qala lil insan waktu samian misara si manusia saitanin ukfur magkufur kau tuju Allah subhanahu wa ta'ala falamma kafara waktu magkufur ni manusiain qala inni bari'um minka bangkwe kite irambanan ni saitanin gani ko ba iniluu si hinang nguyuin baya-baya aduin tapiu kyo dalam narka baya-baya ano Dumain pa iniyamban ako. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Ako pa inatinalaw ko to Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inambanan kita syaitan. Bang taeddo saitanin ni maksud din may kapong tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Inambanan ni kayo. Walidhalika, amban ilien, kaalenan sa miyaan syaitan, pigdiway, miyaan painte siyalay matrud min rahmatillah. Turida min rahmatillah. Bagway kita tala si amban asi Allah subhanahu wa ta'ala. Yan may syaitan ininin. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala puas amban ilien. Mian pa innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Saben na pa ini yene syaitan iyan kuntarabi tampal. Tampal manamalan. Tampal sa mian para sat ni kaamin. Tampal panagga ni tuju Allah subhanahu wa ta'alahin. Ubos tuhot dipe. Tuhot di ba sa miyaan maghinang kaam. Iyan sa miyaan ngahinang pamigesan Allah subhanahu wa ta'ala. Bubakah ni kam inakahan Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu lakum aduwwum mubin. Iyan may syaitan ilien. Miyaan pa intibang guay gide. Sasat amban Allah subhanahu wa ta'ala. Padasat sa miyaan tampal pa Allah subhanahu wa ta'ala. May kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu sa miyaan magkupor si iblis. Mi'an la'natullah alaih wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu dinaak wa Allah subhanahu wa ta'ala mi'an pa intime malaikatin pasujud pa si Adam alaihi salam mi'an fasajadu illa iblis pasujud sa mi'an
kemon malaikatin malaingkan si Iblis la'natullah alayhi. Mian si Iblis mian painte ini aba nagga ga tinuhot wene pain me ulamain iyan sa mian innahu lakum aduwwum mubin. Tampal sa mian panagganin duk tampal sa mian inihin iyan panasat ni kaamin. Iyan ko si ayat ini asal tampal in iya nagga tuju Allah subhanahu wa ta'ala fasajadu illa iblis aba wastakbar. Aba gak pasujud mian painte pa si Adam wastakbar magtakabbur painne ini ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Bangko ikite labi ko painne hap amban iya we ko pasujud siye pinapanjari ko painne we no amban sa mian ebut duk pinapanjari we no sa mian amban iyan bulak. Ininin tampal pagtakabburnen may kapong tilahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Except tabi in pagtakabburin iyan magtakabbur kyo dialem sa mian katauhan no kasabin nalanin sumagawa sa mapigya dumain idol no atawa sa mian pigya leman kyo si bang sa manusia danan sa mian pinuting no kasabin nalanin. Ininen si Iblis sa mian naan si ininen katauhan na in Allah subhanahu wa ta'ala iye magkapanjarihin iye matip pag mian painte inehin pag ibadatanin dukemon ni Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa sa pagtakabbur ya sa mian itu en may kapagtilehan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Except tabi da kitabi nuhut mian painte abi-abi sin saitan may kapagtilehan si agam Allah subhanahu wa ta'ala paggewe ay makapagsusun mian painte pagtaabot si Allah kiyama pagpad sa mian ellum pe kitabitu dia tabulak dunya ininen magmumpaat pe sa mian yene susunten bi ando dang baranko duk baranbi sa mian patala kitabi amban kemon pamigesan wi Allah subhanahu wa ta'ala duk sa mian hinang tebi kemon pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala in piggewe iyene sa mian susunin pagtaabot si Allah kiyama gayne magmumpaat may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Yayne sa mian magmumpaat yene sa paatin pada Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha adlu wala hum yunsarun. Dina kita tinalew wa Allah subhanahu wa ta'ala si ellew sa miyaan gayne magumpat ginawabaran ng pihak ginawabaran anakin gayne makatabang si matattoehin gayne makatabang pili si anak mag-ilandahin gayne makatabang pili si mian painte si andane si ellane bisan sa ingi pag-isebde to si bulak dunya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a. Dila kita tinalew si ellaw iliin yan ellaw kiyama wa Allah subhanahu wa ta'ala wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha adl. Iyan sa mian gayne tinayma syafa'atin gani niya maggaranto si kao sa ininen gani kanya-kanya pagtawad si Allah kiyama tay wala hum yunsarun gani niya makatabang sa dili amban iyan amalte may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala amban ilien subay kita sa mian magtagama si Allah dambuli pegi kita ininen sa mian magsasong elewin papandak umulten may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala mole kita hadrat Allah subhanahu wa ta'ala kemon except tabi da kita bi mabaya sa mian tahala ang bandunya ininen da kita bi mabaya tahala ang bandunya ininen malaingkan duk subay duk lutu tabi kwe do sabsa mian waktu tabi pito hap abrod atawa waktu tabi sa mian mole atawa waktu tabi patulak gay kita bi magrida patulak bangga niya isibo saten bi maananen lutu tabi parahal patulak tabi ininen sa mian may kapong tinehan si agam Allah ta'ala patulak iyan temporary niya waktu tabi pabalik do kita insyaallah bang mabaya Allah subhanahu wa ta'ala duk ininen kahit kahantan tabalik kita sa mian hap iyan mian bakasten niya ni sa mian makausaha niya ni ga sumagawa ilien iyan susun ilien magbumpaat pe bang niya pe oras makausaha pe pabalik sumagawa bang iyan palalinno hap sa mian iyan ellew sa mian ellew kiamat
matay kayo sa miyaan, palalin kayo dalam pakuburan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, except to be mian gay ni magmumpa at susunin. Pagka niya, matay lumpabalik. Ga niya matay lumpabalik. Bisan pa sa ingi sa miyaan, pamakure tuju Allah subhanahu wa ta'ala, maku ibadat, minteddi hadja pasujud, tuju Allah subhanahu wa ta'ala, gay ni magmumpaat, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pain, mian, Rasulullah pasin Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Paniya kayo sa miyaan dia tak dunya ininin, kwe kahantang kayo ay strangers. Ka'annaka gharib ay strangers. Bang kwe kite pinag-inu-inuhan. Kwe dambuwa aapatek kasi dambuwa lahat pinag-inu-inuhan. Kwe magtulak-tulak. Iyan magtulak-tulak le anytime tahala amban palayhan nin. Sibay sa iyan manusiain. Sibay sa iyan manusiain. Sibay takimmat we ine sa miyaan anytime ni moli hapadarat Allah subhanahu wa ta'ala aw abiru sabil atawa kwe kahantang sa miyaan palabay sinang buwa lalan except tabi bisan sa inget halalan masipek kuswe tabi may kabugtirehan si agam Allah subhanahu wa ta'ala iyene sa miyaan anu ininen iyene kamate ininen. Faqala Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yaqul idha amsayta fala tantadir as-sabah wa idha asbahta fala tantadir al-basa'. Pain Ibn Umar, bangke upain niya taabot kuhap-kuhap, yan hinang kuhap-kuhapin na ni paabuton sumusubo. Dani pain ni, apasong-song sa bangkuin kite, dani kite ngagad. Pagiging katauhan, di kailumten, arakala sa miyaan, puas amban pangahinang no ilien makasurga kauhin, puas amban paruku no tuju Allah subhanahu wa ta'ala min teddeja, ilien makasurga kauhin, dani agaran mo pain sumo kumagtaubat, sumo ko ng bahayang sunnat, sumo ko magwitri, daane. Atawa pa ino, mian bagyo taabot sa salong, gana-gana miyaan sa ako, sa miyaan magtaubat, atawa pa song miyaan sa ako magtaubat, ini sa inge bang kyo matay si ellet, ini ellet, ga kyo makapagtaubat, tuju Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawla wala quwata illa billah, may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, sa ilien, subay sa ilien, kinimmat we manusia, kailuman ni matuda da bulak dunyahin gaye sa mian makaligtas amban panasat sin saitan bisan niya tungan hap bibangan ni hap kanawanan ni pahangat patondok masya sinasat sampai sa mian pasuhot ni amban ilien suweye pilmi magtagama duk magpatalibon amban kemon sa mian ni panasat mian tuda ta bulak dunyahin may kabong tirahen si agama Allah subhanahu wa ta'ala labinen sa mian siksa dalam kubur siksa Allah subhanahu wa ta'ala duk makuya sa mian suweye pinaisi wa Allah subhanahu wa ta'ala dialem rida ne dialem ase ne santa pinaasik sa mian surga Allah subhanahu wa ta'ala ga niya pagbista ga niya pagadab hada wallahu Allah ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mian painte pataman naan si ininen iyan muhadaratin biidnillahi subhanahu wa ta'ala bang niya waktu masih-masih kita sa mian ngurung pengajian ine na sa mian ine amban me pengajian lai mian painte kaistadihante ke atau sa mian kaikhlasante ke atau katauhante ke biidnillahi subhanahu wa ta'ala masih sa mian mag-live insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa sa mian si Kaam Kemon mian mamayam ininen luunik ketu si Saudi Arabia si may lahat sa dili basta salam doa si Kaam Kemon balikan ko maid ne ko sila pal pagkilalihan TV Kemon wahiya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh seirun bisa iyan sa mian live ininen dukek ka may pong tinay tabi makahampit.